continue our study of the history of the Ark of the Covenant. Nous voulons poursuivre notre étude de l'histoire de l'Arche de l'Alliance. Wir wollen mit der Geschichte der Bundeslade weiterfahren. Yesterday morning we saw that ark making a highway through the river Jordan for God's people. Hier matin, nous avons vu cette arche qui ouvrait une large route à travers le Jourdain pour le peuple de Dieu. Gestern Morgen haben wir gesehen, wie die Bundeslade den Weg durch den Jordan für das Volk bahnte. This morning we're going to look at the walls of Jericho falling down flat while that ark is carried around that city. Et ce matin, nous allons voir comment les murs de Jéricho se sont écroulés devant cette arche qui en a fait le tour. Heute Morgen wollen wir sehen, wie die Mauern von Jericho zerstört wurden, als die Bundeslade die Stadt herumgetragen wurde. Will you then turn to Joshua chapter 5? Ce récit se trouve dans Josué chapitre 5. Wollen wir deshalb im Buche Josua Kapitel 5 aufschlagen. And we will begin at verse 13. À partir du verset Mit 13 Vers 13 fangen wir an. And go through to verse 21 of chapter 6. jusqu'au chapitre 6, verset 21. Bis Kapitel 6, Vers 21. Let the wonder of this extraordinary story come afresh to your heart. Laissons-nous émerveiller tout à nouveau par le caractère extraordinaire de ce récit. Lassen wir das Wunder, das uns in diesem Bericht entgegenkommt, neu auf uns einwirken. Donc Josué 5, 13. Comme Josué pour cette grande victoire, Vielen Dank für den großen Sieg. In that great victory over Jericho, the ark was essential. l'arc a joué un rôle essentiel dans cette victoire extraordinaire sur Jéricho. In diesem großen Sieg über Jericho spielte die Lade des Bundes eine wichtige Rolle. It was as that ark of the covenant was carried round Jericho that ultimately those walls fell down. C'est grâce au fait que cette arche a été promenée autour des murs de Jéricho que ceux-là ont pu s'écrouler. Dank der Lade des Bundes, die die Stadt herumgetragen wurde, zerfielen die Mauern Jerichos. They did not use any battering rams against those walls. On n'a pas utilisé des machines de guerre, des béliers contre les murs de Jéricho. Sie benützten keine Sturmböcke, die Mauern Jerichos zu zertrümmern. They had no artillery against them. Il n'y avait non plus aucune artillerie. Auch hatten sie keine Artillerie, die Stadt zu beschießen. It was only as they carried that ark round the walls. Leur seule arme était cette arche qu'ils ont promenée autour des murs. Ihre einzige Waffe war die Bundeslade, die die Stadt getragen wurde. That this wonderful victory was given to Israel. Et c'est ainsi que cette victoire remarquable a été accordée à Israël. Und dadurch wurde Israel dieser gewaltige Sieg zuteil. Let us give that ark its full title. Donnons à l'arche son titre qui lui revient. Wir wollen der Bundeslade ihren vollen, gehörigen oder gebührenden Namen geben. Its full title is the Ark of the Covenant of the Lord of all the earth. Son titre complet est l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre. Der volle Name dieser Bundeslade hieß die Lade des Bundes des Herrn über die ganze Erde. It was the Ark of a Covenant God had made with his people. C'était l'Arche de l'Alliance que Dieu avait conclue avec son peuple. Es war die Lade des Bundes, welchen der Herr mit seinem Volk gemacht hatte. An ark based on holiness and yet in which there was mercy for them. Une arche sur la base de la sainteté de Dieu et pourtant recouverte par sa miséricorde. Es war die Lade des Bundes mit dem heiligen Gott und trotzdem war auch das Erbarmen, die Gnade Gottes dabei. And it was the Ark of the Covenant of the Lord of all the earth. Et c'était l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Dazu war es die Lade des Bundes
des Herrn über alle Welt. It didn't look very big. Elle n'avait pas un aspect très impressionnant. Nach dem äußeren Ansehen war diese Lade nicht sehr groß. Many people didn't understand the meaning of those bloodstains. Et beaucoup ne comprenaient pas le sens profond de ce sang qui la recouvrait. Und viele verstanden diese Blutflecken auf der Lade nicht. But it was a symbol of the Lord of all the earth. Mais c'était un symbole du Seigneur de toute la terre. Aber es war ein Symbol für den Herrn über die ganze Erde. And of the covenant that he'd made with his people. Ainsi que de l'alliance qu'il avait conclue avec son peuple. Des Bundes, den mit seinem Volk gemacht hatte. And now in this situation, Israel are going to see that back of that ark is all the power of heaven on their behalf. Et maintenant, dans cette situation précise, Israël allait découvrir que derrière cette arche de l'alliance se trouvait la puissance du Seigneur de toute la terre. Und nun, in dieser heiklen Situation, sollte das Volk neu inne werden, das verbunden mit dieser Lade die Macht oder Gewalt des Gottes über alle Erde verbunden ist. They're going to have occasion to see that the Lord of that ark is the Lord of all the earth. Israël allait faire l'expérience que le Seigneur de cette arche est aussi le Seigneur du monde entier. Sie sollten eine Gelegenheit haben, durch welche sie sehen, dass der Herr dieser Lade auch der Herr über alle Welt ist. And that he is working on their behalf. Et qu'il est à l'œuvre en leur faveur. Und dass dabei ist, zu ihren Gunsten zu handeln. I believe God wants us to have a high conception of the Lord Jesus Christ. Je crois que le Seigneur veut que nous ayons une idée très élevée sur le Seigneur Jésus-Christ. Ich bin überzeugt davon, dass unser Gott und Vater möchte, dass wir vom Herrn Jesus Christus eine möglichst große Achtung haben. In the eyes of the world, it does not seem very great. Aux yeux du monde, Jésus n'a pas l'air d'être si grand que ça. In den Augen dieser Welt hat der Herr Jesus Christus keine große Bedeutung. Sometimes to the eyes of the saint, he doesn't always seem very great. Et parfois, il semble que même aux yeux des chrétiens, il n'a pas l'air si grand que ça. Leider ist der Herr Jesus Christus auch in den Augen der Heiligen manchmal nicht sehr geachtet. He is simply the one who died on the cross for him. Il est simplement pour tel chrétien celui qui est mort sur la croix pour lui. Ist für sie so oft lediglich derjenige, der für sie am Kreuz gestorben ist. And has become his savior. Et qui est ainsi devenu son sauveur. Und ihr persönlicher Erlöser geworden ist. But God wants to see Jesus as the ark of the covenant of the Lord of all the earth. Mais Dieu aimerait que nous ayons la vision de Jésus comme cette arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre. Aber Gott möchte, dass wir den Herrn Jesus Christus sehen als die Bundeslade gleichsam des Herrn über alle Welt. That back of that Jesus who's become our Savior is all the might of heaven working on our behalf. Que nous puissions réaliser que derrière ce Jésus qui est mort pour nous se trouve cette puissance infinie du Dieu de l'univers. Dass wir inne werden möchten, dass dieser Jesus Christus, der für uns gestorben ist, die Gewalt und Macht des Gottes über alle Welt repräsentiert. That is why God allows us to come into certain difficulties. C'est la raison pour laquelle Dieu nous permet d'entrer dans toutes sortes de difficultés. Das ist der Grund, weshalb Gott es zulässt, dass wir in allerlei Schwierigkeiten hineingeraten. And face big big Jerichos in our way. Et que nous soyons face à de grands Jérichos dans notre vie. Und dass wir in unserem Leben diesen großen Städten wie Jericho gegenübergestellt werden. It is in order that we might experience how great Jesus is in his grace and power. Son but en tout cela, c'est de nous faire expérimenter la grandeur de Jésus et sa puissance dans une pareille situation. Damit wir die Größe und die Macht des Herrn Jesus Christus
in solchen Situationen erfahren He möchten. doesn't give us these problems in order to test us so much as to demonstrate who Jesus is on our behalf. Il ne permet pas ces problèmes tant pour nous mettre à l'épreuve que pour démontrer la puissance qu'il a mis en Jésus. Solche Situationen lässt er nicht in erster Linie zu, uns zu testen, sondern damit wir die Größe seiner Macht erleben dürften. Not only to show us how great his power is, Pas seulement pour nous montrer combien grande est sa puissance, Nicht nur darzulegen, wie groß seine Macht ist, but also how great his grace is. mais aussi combien profonde est sa grâce. sondern wie groß seine Gnade ist. You may have a great conception of the power of Jesus. Peut-être que vous avez une opinion très élevée de la puissance de Jésus. Es kann sein, dass du den Herrn Jesus Christus sehr groß siehst. But that power, you say, cannot be displayed on my behalf because I'm such a defeated Christian. Mais, dites-vous, cette puissance ne peut pas se manifester à mon égard parce que je suis un chrétien si misérable. Aber du magst sagen, diese gewaltige Macht kann für mich nicht von Bedeutung sein, weil ich ein solch schrecklicher Versager bin. I seem to break so many of my promises. Il me semble que j'ai violé tant de mes propres promesses. Es scheint, dass ich so viele meiner guten Vorsätze breche. Jesus is great in power, I know, but not for me because I'm not good enough. Jésus, je le sais bien, est tout puissant, mais pas pour moi, puisque je ne suis pas à la hauteur de ce qu'il demande. Ich weiß wohl, wie groß und mächtig der Herr Jesus Christus ist, aber nicht für mich, weil ich so schwach bin. But he's not only great in power, he's great in grace. Mais Jésus n'est pas seulement puissant en force, mais puissant en grâce. Aber er ist nicht nur mächtig in seiner Stärke, sondern er ist auch groß in seiner Gnade. And our unworthiness is no problem to grace. Et notre misère ne représente aucun problème pour la grâce. Unsere Unwürdigkeit ist für seine Gnade kein Problem. And grace is for those that don't deserve it. Car la grâce est précisément pour ceux qui ne la méritent Denn pas. Gnade ist für die, die sie eben nicht verdienen. And God wants us to have many beautiful experiences, not only of the greatness of the power of His Son, but the greatness of the grace of His Son. Et le Seigneur voudrait que nous ayons de nombreuses et belles expériences, non seulement sur la grandeur de la puissance de son Fils, mais aussi sur la profondeur de sa grâce. Der Herr möchte, dass wir viele wunderbare Erfahrungen machen. Nicht nur im Zusammenhang mit seiner Größe und Macht, sondern auch im Zusammenhang mit seiner Gnade. When we talk about faith in Jesus, Lorsque nous parlons de notre foi en Wenn wir Jésus, über das Vertrauen in den Herrn Jesus Christus sprechen, we nearly always mean faith in His power. nous voulons presque toujours dire foi en sa puissance. denken wir immer wieder an das Vertrauen in seine Macht. But what is the use of His power if I don't qualify for it? Mais à quoi peut me servir sa puissance si je ne suis pas qualifié pour la Aber recevoir? was nützt mir seine Kraft, wenn ich mich dafür nicht qualifiziere? But if I'm a sinner, I do qualify for it. Tandis que si je suis un pécheur, eh bien, je suis qualifié pour la grâce. Bin ich aber ein Sünder, dann bin ich ein Anwärter auf seine Gnade. So, you see, he's not only great in power, but great in grace. Alors, voyons-nous, il n'est pas seulement grand dans sa puissance, mais aussi dans sa grâce. Er ist nicht nur groß im Blick auf seine Macht, sondern groß im Blick auf seine Gnade. And I can see Jesus bringing down my Jerichos even for a man as weak as I am. Et je peux voir en Jésus celui qui va abattre mes Jéricho, même pour quelqu'un qui est aussi faible que moi. Und ich kann sehen, wie der Herr die Mauern meines Jerichos niederreißt durch seine Gnade. What is the New Testament interpretation of this application of this incident before us? Comment est-ce que le Nouveau Testament applique cet incident de Jéricho pour nous? Wie sieht nun die Anwendung aus dem Neuen Testament für den Fall Jerichos? Hebrews 11:30. Dans Hébreux 11:30, nous lisons: In Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 30, lesen wir:
By faith the walls of Jericho fell down after they were compassed about 7 days. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant 7 jours. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, da sie 7 Tage um sie herumgezogen waren. That is the New Testament application of this story. Voilà comment le Nouveau Testament applique cette histoire. Das ist die neutestamentliche Anwendung der Geschichte von Jericho. By faith the walls of Jericho fell down. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos. But faith in what? Mais la foi en quoi? Aber Vertrauen in was? Faith in what that ark of the covenant symbolized. La foi en ce que cette arche de l'alliance symbolisait. Vertrauen in den, für welchen die Bundeslade ein Symbol war. Faith in what that mercy symbolized. La foi en ce que ce trône de la grâce propitiatoire représentait. Vertrauen in den, für welchen der Gnadenthron ein Symbol war. Faith not only in the power of God but in the grace of Jehovah. Donc une foi tout à la fois dans la puissance de Dieu, mais encore plus dans sa grâce. Vertrauen nicht nur in die Macht Gottes, sondern in die Gnade Jehovas. And this is the message for us. Et voilà le message qui est pour nous. Da ist die Botschaft für uns. Something very simple. Quelque chose de si Etwas simple. sehr Einfaches. Victory through faith in Jesus. La victoire par la foi en Jésus. Sieg durch Vertrauen auf Jesus. We found justification through faith in Jesus. Nous sommes justifiés par la foi en lui. Durch den Glauben in ihn haben wir Rechtfertigung. And God wants us to have victory over our problems through faith in Jesus. Mais Dieu aimerait aussi que nous ayons victoire sur nos problèmes par la foi en Jésus. Sieg über unsere Probleme auch durch das Vertrauen in den Herrn Jesus Christus. Let's look for a moment at this city of Jericho. Examinons pour quelques instants cette ville de Jéricho. Für einen Augenblick wollen wir die Stadt Jericho betrachten. By faith in the ark, they had come through Jordan. Par la foi en l'arche, ils avaient traversé le Jourdain. Durch das Vertrauen auf die Bundeslade durchquerten sie den Jordan. And they've hardly had time to rejoice in that deliverance before they find Jericho in front of them. Et ils ont à peine eu le temps de se réjouir de cette délivrance à travers le Jourdain que voici l'obstacle de Jéricho se dressait devant eux. Kaum hatten sie Zeit, sich über diesen Durchzug durch den Jordan zu freuen, standen sie schon vor diesen Mauern Jerichos. But they cannot go further into the promised land until Jericho has fallen to them. Ils ne pouvaient pas entrer plus loin dans la terre promise avant que Jéricho soit tombé devant eux. Und nun war es unmöglich für sie, in das gelobte Land einzudringen, es sei denn, Jericho würde fallen. It was the existence of cities like this that caused their fathers to turn back 40 years before. C'était précisément l'existence de telles cités qui avaient poussé leur père à ne pas avoir foi pour entrer dans la terre promise. Es war das Vorhandensein solcher Städte, welche ihre Väter 40 Jahre früher zum Umkehren bewogen hatten. Their fathers had said, there are great cities fenced up to heaven. Ses pères avaient dit, il se trouve dans ce pays de grandes villes avec de hautes murailles. Ihre Väter hatten gesagt, im Lande gibt es Städte, die bis an den Himmel befestigt sind. We cannot overcome them. Et nous ne pouvons absolument pas les vaincre. Wir können sie nicht überwinden. And they didn't go forward into that land that God had promised. Ainsi, ils ne sont pas allés de l'avant dans cette terre Und promise. deshalb gingen sie nicht vorwärts, um das Land einzunehmen. And God gave them the discipline of wandering 40 years in the wilderness. Ce qui a poussé Dieu à les discipliner par 40 ans d'errement dans le désert. Darauf gab ihnen der Herr die Züchtigung, dass sie 40 Jahre in der Wüste irrten. And now those years are ended. Maintenant, ces 40 ans étaient terminés. Und sind diese Jahre herum. But those same cities are still there. Et pourtant, les mêmes villes se dressaient toujours devant eux. Aber die gleichen Städte waren immer noch da.
But God has so dealt with them that they'd now got Jehovah in the center of their vision. Cependant, Dieu avait agi de telle façon envers eux que maintenant ils avaient Yahvé vraiment au centre devant eux. Aber Gott hatte so mit ihnen gesprochen und gehandelt, dass nun Jehova in ihrer Mitte war. And this is our situation too. Et c'est aussi notre situation. Das ist auch unsere Situation. Maybe many of us have come to the cross and seen the power of the blood of Jesus. Peut-être que beaucoup d'entre nous sommes venus à la croix et avons découvert la puissance du sang de Christ. Viele unter uns sind zum Herrn gekommen, zum Kreuz, und haben die Kraft des Blutes gesehen. Perhaps in these days here. Peut-être déjà pendant cette convention. Vielleicht in diesen vergangenen Tagen. And we've passed over on dry ground to appropriate Jesus in all his fullness. Et nous avons pu traverser le Jourdain à sec pour nous approprier pleinement de sa plénitude. Und wir sind trockenen Fußes durch den Jordan gekommen, den Herrn Jesus Christus in seiner Fülle anzunehmen. And immediately we face some Jordan, some Jericho. Mais immédiatement, nous nous trouvons face à des Jéricho. Und siehe da, wir stehen mitten vor der Stadt Jericho. Some city fenced up to heaven. De ces grandes villes dont les murailles montent jusqu'au ciel. Eine Stadt befestigt bis an den Himmel. It has been difficulties like this that have prevented us going forward before. Et avant, c'était précisément ce genre de difficultés qui nous ont empêchés d'avancer. Vorher war es schon so, dass solche Schwierigkeiten uns zum Rückzug bewogen. It was because of certain things which we knew would be involved if we really gave everything to Jesus and went through with him that we didn't go through. Nous n'avons pas pu aller plus loin parce que il y avait justement certains obstacles et il fallait que ces obstacles soient éliminés pour pouvoir progresser. Es waren ähnliche Hindernisse, die uns daran gehindert hatten, mit dem Herrn Jesus Christus voranzugehen. Perhaps some accusation of the devil. Peut-être certaines accusations diaboliques. Einige Anklagen aus der Hölle. Perhaps the fear of what full commitment to Jesus will mean. Ou la crainte de ce que pourrait signifier pour nous une entière consécration à Jésus. Vielleicht die Angst vor einer ungeteilten Hingabe an den Herrn Jesus Christus. Perhaps that difficult situation we would have to live it out. Peut-être une situation très difficile dans laquelle nous devrions nous en sortir. Vielleicht eine schwierige Situation, von der wir noch nicht wussten, wie der Ausgang sein würde. And that is the reason why we've been stuck so long in the wilderness. Et c'est précisément à cause de telles difficultés que nous avons été en plan pendant si longtemps dans le Und désert. das war der Grund, weshalb wir so lange in der Wüste blockiert waren. But now we've seen Jesus in a new way. Mais maintenant, nous avons vu Jésus d'une façon toute Aber nouvelle. nun haben wir den Herrn Jesus Christus in einer neuen Weise There's a gesehen. new peace and joy in our hearts as a result. Et comme résultat, une nouvelle paix et joie a inondé nos cœurs. Als Ergebnis davon ist neue Freude und neuer Friede in unseren Herzen. But Jericho is still there, Cependant, Jéricho se dresse toujours devant nous, Aber Jericho ist immer noch da. waiting for you when you get back home. peut-être vous attendant quand vous rentrerez chez vous. Und wartet gleichsam auf dich, wenn du wieder heimkommst. But as with Israel, so with us, Jesus has come into the center. Mais comme pour Israël, eh bien pour nous aussi, Jésus a pris la place centrale. Aber wie es für Israel von damals war, so ist es für uns heute. Der Herr Jesus Christus in der Mitte. And a new faith in his grace and power has grown up in our hearts. Et une foi nouvelle dans sa grâce et sa puissance a grandi dans nos cœurs. Neues Vertrauen in seine Macht ist in unseren Herzen aufgekommen. And we know he doesn't want us to turn back because of Jericho. Et nous savons très bien que sa volonté n'est pas que nous revenons en arrière à cause de Jéricho. Und wir wissen ganz genau, dass es sein Wille ist, dass wir vor Jericho nicht Kehrtwendung machen. I have rather suggested they couldn't go further into the land until Jericho had fallen to them. J'aurais suggéré qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin dans le pays jusqu'à ce que Jéricho tombe devant eux. Ich habe vorhin gesagt, dass sie ihren Siegeszug in das Land hinein nicht fortsetzen könnten, es sei denn, Jericho sei gefallen. C'est ce que j'ai suggéré tout à l'heure. I'm not sure that is really quite true. Mais je suis pas sûr si c'est la bonne façon de dire les choses. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob das stimmt.
if Jericho choose to shut its gates against them, Si Jéricho a choisi de fermer toutes ses portes contre Israël, wenn sich Jericho entschließt, seine Tore gegen Israel zu schließen, presumably they could go round Jericho and leave it behind. apparemment, ils auraient pu contourner la ville et puis la laisser derrière eux. könnten wir annehmen, dass sie Jericho umgehen und sonst ins Land eindringen. But they say we're not going to do that. Mais ils ont dit, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Aber sie entschlossen sich, das tun wir nicht. Our Jehovah is big enough to give us even Jericho. Notre Éternel est assez grand pour faire tomber même Jéricho devant nous. Unser Jehova ist groß genug, dass auch Jericho uns geben kann. So Jericho doesn't only picture for us inescapable difficulties. Ainsi, Jéricho n'est pas seulement pour nous l'image de difficultés inévitables, So ist Jericho nicht nur das Bild für unumgängliche Schwierigkeiten, But any fortification of Satan. mais de toute forteresse de Satan. sondern auch für jede Festung Satans. Souls that are still in the dark. Des personnes qui se trouvent toujours dans l'obscurité spirituelle. Seelen, die immer noch in dämonischer Finsternis sind. People that need to be won for Jesus. Des chrétiens qui ont besoin d'être unis en Jésus. Menschen, die für Jesus gewonnen werden müssen. We could very easily pass round such Jerichos. Et devant de tels obstacles, on pourrait facilement essayer de les contourner. Das wäre keine Kunst, sie zu umgehen. But the man of faith says, I'm not going to do it. Mais un homme de foi dira, moi je ne vais pas la contourner. Aber der Mann des Glaubens sagt, das tue ich nicht. In those lives, I see a challenge to the grace and power of my Jesus. Dans cette situation et ces vies, je vois vraiment un défi pour la grâce et la puissance de Jésus qui va se manifester. Darin sehe ich eine Herausforderung meines Herrn im Blick auf seine Macht und Gnade. And so he sets his faith towards seeing Jesus get the victory there. Et alors, on peut vraiment se tourner résolument vers Jésus qui va accorder la victoire dans ce point précis. So können wir im Blick auf Schwierigkeiten unser Angesicht auf Jesus richten und mit seinem Sieg This is richten. the faith that inspires evangelism. C'est cette foi-là qui inspire l'évangélisation. Das ist der Glaube, der die Evangelisation inspiriert. We're not going to leave these other Jerichos in the power of Satan. Nous n'allons pas laisser ces autres vies, ces autres Jéricho au pouvoir de Satan. Wir werden diese anderen Städte, Jerichos, nicht in den Händen des Feindes The belassen. power of Jesus is so great it can get himself the victory here, there and all over the place. La puissance de Jésus est si grande qu'il peut gagner la victoire ici, là et encore ailleurs. Die Macht unseres Herrn Jesus Christus ist so groß, dass uns auf diesem Gebiet und in jeder Angelegenheit den Sieg verleihen kann. And God leads us to compass this or that city with prayer and faith. Et Dieu nous pousse à entourer cette cité et cette autre par nos prières et notre foi. So leitet uns der Herr, dass wir diese und jene oder die andere Stadt mit unseren Gebeten umgehen, Now before the victory umkreisen. at Jericho, the people had two prior experiences which were very important. Mais il faut souligner qu'avant cette victoire sur Jéricho, Israël a passé par deux expériences très importantes. Bevor Israel den Sieg über Jericho feierte, hatte es zwei vorhergehende Erfahrungen. Joshua had sent two spies over Jordan into the land. Josué avait envoyé deux espions par-dessus le Jourdain. Josua hatte zwei Kundschafter über den Jordan nach Jericho gesandt. That was even before they passed over Jordan. Et c'était même avant qu'ils traversent le Jourdain, le gros du peuple. Das war vor dem Durchqueren des Jordans. It wasn't too difficult for just two men to get their way across the river. Pour deux d'entre eux, c'était pas si difficile de passer. Für zwei Mann war es nicht so schwierig, durch den Jordan zu kommen. And these two spies went into Jericho. Ces deux hommes ont pénétré dans la ville Die beiden Kundschafter waren in die Stadt eingedrungen, Just to see how strong Jericho was. pour voir quelle était sa force, um zu erkunden, wie stark Jericho wäre. Just to discover if it was as strong as it seemed to be. pour découvrir si elle était aussi forte qu'elle en avait l'air, Um herauszufinden, ob die Stadt
wirklich so befestigt wäre, wie sie schien. And they made a most encouraging discovery. Et leur découverte a été particulièrement encourageante. Und sie machten eine seltsame Entdeckung. They took refuge in the house of Rahab. Ils se sont réfugiés dans la maison de Rahab. Bargen sich im Hause der Rahab. And she was very glad to have them in. Elle était très heureuse de les recevoir. Und sie war glücklich, diese Kundschafter aufzunehmen. She didn't hand them over to the police. Elle ne les a pas trahis à la police de Jéricho, Sie übergab sie nicht der Stadtpolizei, But she persuaded them to make her a promise. mais elle les a persuadés de promettre quelque chose. sondern hat sie beschworen, ihr ein Versprechen abzulegen. That they would save her life in the overthrow of the city. Qu'il lui sauverait la vie lorsque la ville tomberait. Dass nämlich ihr Leben gerettet werden möchte im Augenblick, da die Stadt fallen würde. She was more certain of the victory of Israel than Israel were. Elle était plus certaine de la victoire d'Israël que les Israélites eux-mêmes en étaient certains. Sie war siegensgewisser über den Fall Jerichos als Israel. She said, I know that the Lord has given you the land. Elle déclara, mais je sais que le Seigneur vous a donné le pays. Rahab sagte, wir wissen, dass Gott euch die Stadt ausliefert. The spies had a few doubts. Les espions avaient quelques doutes. Die Kundschafter hatten einige Zweifel darüber. But Rahab had no doubts at all. Mais Rahab n'avait aucun doute Aber là-dessus. Rahab hatte keine Zweifel über den Fall Jericho. She said, your terror is fallen upon us. Elle a dit, mais la terreur que vous inspirez nous est tombée dessus. Sie sagte, die Furcht vor euch hat uns überfallen. We've heard what the Lord did in drying up the Red Sea for you. Nous avons entendu ce que l'Éternel a fait en asséchant la mer Rouge pour votre passage. Sie sagte, wir haben gehört, wie der Herr das Rote Meer vor euren Füßen her ausgetrocknet hat. And the many other things he's done for you. Ainsi que toutes les autres grandes choses qu'il a accomplies en votre faveur. Wir hörten von den vielen anderen Dingen, die der Herr für euch getan hat. And the hearts of the people are shaking in Jericho. Et les cœurs de chacun tremblent à Jéricho. Und das Herz der Bewohner von Jericho zitterte. And then she proceeded to preach the gospel to those two spies. Puis elle s'est mise à prêcher l'évangile à ces deux espions. Und dann ging sie weiter. Sie fängt an, diesen beiden Kundschaftern das Evangelium zu The predigen. Lord your God, He is God in heaven above and in earth beneath. Le Seigneur Dieu, eh bien, il est Seigneur en haut au ciel et sur la terre en bas. Der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. We've always been taught that. Mais c'est ce que nous avons toujours reçu comme enseignement. Das haben wir uns immer wieder gehört. But if you say so, it really must be so. Mais si toi, Rahab, tu dis ça, bien alors ça doit vraiment être vrai. Aber die Kundschafter sagten sich, wenn du, Rahab, uns das sagst, dann muss es so sein. And these spies were so encouraged. Et ça a tellement encouragé les espions. Das heißt, sie machte den Kundschaftern Mut. And they went back to Israel. Ils sont retournés vers le peuple Und sie gingen zurück zum Volk. And they said, the Lord has delivered into our hands all the lands. en annonçant le Seigneur a livré dans nos mains tout le pays. Und bezeugten, der Herr unser Gott hat uns die Länder in die Hand gegeben. And the morale of the people was lifted right up as a result. Et le moral du peuple est monté très haut comme conséquence. Und der Mut dieses Volkes war im Augenblick gehoben. And they knew they'd got the victory even before the battle had started. Alors, ils savaient désormais que la victoire leur appartenait même avant que la bataille ait Und commencé. sie waren ihres Sieges gewiss, bevor die Schlacht anfing. Now that's what God loves to do for us. C'est ce que Dieu aime faire pour nous. Das liebt der Herr auch für uns zu tun. He wants us to see that the victory is already won. Il aimerait que nous réalisions que la victoire a déjà été remportée. Wünscht, dass wir inne werden, dass der Sieg schon gewonnen ist. We're not to go into the battle wondering, are we going to win or are we not?
Nous n'avons pas à entrer en bataille, dans la bataille en nous disant est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre. Will nicht, dass wir die Schlacht anfangen mit dem Gedanken, wird das gut oder schlecht He ausgehen. wants to so encourage our faith that we know we've already got the victory. Il aimerait encourager notre foi de telle manière que nous sachions à l'avance que la victoire est déjà à nous. Möchte uns in unserem Glaubensleben so ermutigen, dass wir von vornherein wissen, der Sieg ist auf unserer Seite. Simply because we've got Jesus and he is the victor. Tout simplement parce que Jésus, le victorieux, est à nos côtés. Nur deshalb, weil wir wissen, der Herr Jesus Christus, der große Sieger, ist auf unserer Seite. This cannot be overemphasized. Nous ne pouvons pas souligner ceci trop fortement. Das kann nicht überbetont werden. In the epistle of John it is written, this is the victory, even your faith. Dans la première épître de Jean, nous lisons c'est la victoire, votre foi. Im 1. Johannesbrief lesen wir, euer Glaube ist der Sieg. Faith is something inside. La foi, c'est quelque chose à l'intérieur. Glaube ist etwas Innerliches. Something you may have before there's any battle. Quelque chose que nous pouvons posséder avant même que la bataille s'engage. Etwas, das wir besitzen, bevor die Schlacht losgeht. If you are depressed in spirit, Si vous êtes déprimé, Wenn wir in unserem Geist niedergeschlagen sind, you're defeated before the battle begins. eh bien, vous êtes dans la défaite même avant que la bataille ait commencé. da sind wir Besiegte, bevor die Schlacht anfängt. But if you're confident in Jesus, Mais si vous avez pleine confiance en Jésus, Aber wenn wir in Herrn Jesus Christus Vertrauen gewonnen haben, if you know you're on the winning side, si vous savez ainsi que vous êtes du côté gagnant, wenn ich weiß, ich bin auf der Seite des Siegers, you are victorious even before anything's begun. vous êtes victorieux avant même que la bataille ait été engagée. sind wir siegreich, bevor die Schlacht anfängt. We all know how important morale is to an army. Nous savons très bien combien le moral est capital dans une armée. Wir alle wissen, wie wichtig die Moral der Truppe ist, wenn es in die Schlacht geht. We all know what enemy propaganda is designed to do. Nous savons très bien que la propagande ennemie essaye justement de saper ce moral. Wir wissen genau, wie dieser Krieg, der moralische Krieg, darauf ausgerichtet ist, den Gegner zu entmutigen. It is to depress and discourage that army. Pour décourager et déprimer à l'avance une armée. Den Gegner kaputt zu machen, zu demoralisieren. And if their morale is low, Et si le moral est bas, Und wenn sie nun demoralisiert sind, they're the more likely to be defeated. la défaite c'est assez probable. dann ist der Sieg über den Gegner ein And Kinderspiel. the devil's propaganda is to depress our spirits. Et la propagande du diable vise à faire, à déprimer nos esprits. Die Propaganda des Teufels geht dahin, uns vor der Schlacht zu deprimieren, And to discourage us. De nous décourager. uns zu entmutigen. And if we're defeated in spirit, we're defeated in fact. Et si nous sommes dans la défaite dans notre attitude intérieure, nous sommes dans la défaite tout court. Und wenn wir in unserem Geist entmutigt sind, geschlagen sind, dann sind wir auch auf dem Schlachtfeld But there's geschlagen. another radio station. Mais il y a un autre émetteur Aber da gibt es noch einen anderen Radiosender. It broadcasts from heaven. qui nous envoie des nouvelles du ciel. Da kommt das Programm vom Himmel. And it doesn't give us mere propaganda, it gives us the truth. Et cet émetteur n'a pas seulement de la propagande, mais c'est vraiment la vérité qu'il nous annonce. Und dieses Programm enthält nicht nur Sprüche, sondern da hören wir die Wahrheit. But the real truth of the matter, even for the weakest saint, is wonderfully encouraging. Et le cœur de la vérité, même pour le chrétien le plus faible, est extraordinairement encourageant. Und die Botschaft, die über diesen Sender kommt, ist auch für den Allerschwächsten unter uns sehr ermutigend. And is designed to lift our morale. C'est une nouvelle qui est faite pour relever notre morale. Es ist eine Nachricht,
die uns so froh macht. We could read that verse in John, in the Epistle of John, in a different way. Ce verset que nous avons cité dans la première épître de Jean, nous pouvons le lire différemment. Wir könnten den Vers aus dem 1. Johannesbrief auch noch ein bisschen anders lesen. This is the victory that overcometh the world, even your morale. C'est la victoire qui triomphe du monde, c'est votre morale. Das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Anstatt euer Glaube, eure Siegesgewissheit. And to increase their morale, God allowed those spies to hear what they were talking about in Jericho. Et pour élever leur morale, eh bien, Dieu a permis à ses espions de savoir ce qu'on pensait à Jéricho. Um nun diesen beiden Kundschaften so richtig Mut zu machen, durften sie die Worte aus dem Munde Rahabs hören. And it might be a very encouraging thing for us if we were allowed to sit in on one of Satan's committee meetings. Et ce serait peut-être quelque chose de très encourageant pour nous si nous avions la permission de nous asseoir, d'assister à une séance de comité satanique. Es könnte sein, dass es für uns Séance du Comité de überaus Satan. ermutigende Sache wäre, wenn wir so bei einer Komiteesitzung in der Hölle beim Teufel dabei sein dürften. We might find that Satan is more fearful of that little people who belong to Jesus than we realize. Et en assistant à un de ces conseils de Satan en enfer, on s'apercevrait que Satan a bien plus peur du plus faible chrétien que nous l'imaginons. Wir würden feststellen, dass die Hölle viel mehr vor diesem kleinen Häuflein der Gemeinde zittert, als wir nur ahnen. Perhaps the news comes in that someone newly has been saved. Peut-être qu'ils discutent du fait que quelqu'un s'est converti récemment. Vielleicht kommt gerade die Nachricht, dass irgendeiner sich gerade eben bekehrt And hat. they're right in the situation which Satan has always thought belonged to him. Et cette personne qui est venue à Christ se trouve dans une situation qui avait toujours appartenu à Satan. Und dass dieser Neubekehrte, der immer da schon dem Teufel gehört hat, nun in eine ganz andere Lage gekommen ist. And he could realize the terrible things for himself that can happen through that one weak Christian. Et Satan réalise tout ce qui peut lui arriver de terrible à lui, Satan, à travers le salut de ce faible chrétien. Und nun fürchtet sich der Teufel beim Gedanken daran, was alles durch diesen einen schwachen Gläubigen, der zur Bekehrung gekommen ist, passieren könnte. The fact is that joined to Jesus we are mightier than we realize. Le fait que, unis à Jésus, nous sommes bien plus forts que nous ne le réalisons. Die Tatsache ist, sobald wir mit dem Herrn Jesus Christus vereinigt sind, sind wir weit mächtiger, als wir nur für möglich halten. Satan knows it if we don't. Si nous ne le savons pas, Satan, lui, le sait. Das weiß der Teufel, auch wenn wir das nicht wissen. That's why he tries to work so much. C'est pour ça qu'il essaye tant de brouiller les cartes. Das ist der Grund, weshalb er so geschäftig ist. Because he's fearful of our Jesus. Parce qu'il craint notre Jésus. Weil er sich vor unserem Jesus fürchtet. There was a second prior experience. Il y avait eu aussi une deuxième expérience préliminaire avant la chute de Jéricho. Aber sie machten eine zweite, vorläufige Erfahrung. It was something that Joshua had. C'était surtout Josué qui a connu cette expérience. Besonders Josua hatte diese Erfahrung. He was a little bit worried about Jericho. Il avait aussi quelques soucis concernant Jéricho. Im Blick auf Jericho hatte einigen Kummer. And the day before he went for a walk in the fields in the evening. Si bien que le jour avant, il est allé se promener le soir dans les champs. Deshalb ging am Abend vorher für einen Spaziergang über Feld. Do you think he was perhaps biting his nails? Peut-être était-il en train de mordre ses ongles. Vielleicht hat auf seine Fingernägel gebissen. Oh, I know we've had victory at Jordan. Je sais bien que le Seigneur nous a fait traverser victorieusement le Jourdain. Ach ja, ich weiß, ein wunderbarer Sieg am Jordan liegt hinter But uns. this isn't Jordan, it's Jericho. Mais maintenant, c'est plus le Jourdain, c'est Jéricho.
Aber das ist nicht der Jordan, das ist Jericho. And suddenly he sees in front of him a man with a sword drawn in his hand. Et soudainement apparaît devant lui un homme avec une épée à la main. Plötzlich sieht er einen Mann vor sich mit dem gezückten Schwert in der Hand. He said, "Are you on their side or on our side?" Alors il lui demande, est-ce que tu es de notre côté ou de leur côté? Und spricht ihn an mit der Frage, gehörst du zu uns oder zum Gegner? And this man, he was an angel of the Lord. Et cet homme, un ange du Seigneur, Dieser Mann, ein Engel des Herrn, And he answered, "I'm not on their side, nor am I on your side." et il a répondu, je ne suis pas de leur côté, ni de ton côté, antwortete, nicht auf jener und nicht auf dieser Seite bin ich, You are on my side. mais c'est toi qui es de mon côté. sondern du bist auf meiner Seite. And I am captain of the hosts of the Lord. Et je suis le commandant de l'armée de l'Éternel. Ich bin der Chef über die Armee des Herrn. Joshua thought that he was captain of the host. Josué pouvait croire qu'il était lui le chef de l'armée. Aber Josua dachte, ich bin doch der Hauptmann über diese Armee. Here was another who claimed to be captain. Mais voilà, il était face à un autre qui prétendait être le chef. Aber Joshua hier ist ein anderer, der in der Verantwortung steht. thought that his host was just Israel. Josué pensait que son armée, c'était seulement Israël qui la composait. Josua meinte, die Armee, das ist gerade Israel. And he was worried that it wasn't big enough. Et il se demandait s'il était assez grande. Und frug sich, reicht die aus? But this new captain said, "I'm captain of the hosts of Jehovah." Mais cet homme a déclaré, je suis chef des armées de l'Éternel. Aber dieser eine Mann sagte, ich bin der Herr über die Herrscharen des Herrn. An infinitely greater host than that of Israel. Des armées infiniment plus importantes que celles d'Israël. Eine unendlich viel größere Heermacht als Israel. And do you know what Joshua did? Et vous savez ce que Josué a dit, Und a wissen Sie, fait? was Josua getan hat? In great gratitude, he fell on his face. Dans la plus profonde reconnaissance, il s'est prosterné. In tiefster Dankbarkeit wirft er sich auf sein And Angesicht. he said, "Take over, O thou captain of the hosts of the Lord." En déclarant, prends en main les opérations, toi, commandant des armées de l'Éternel. Indem sagt, nimm du die Sache in die Hand. Before the walls of Jericho fell down flat, Joshua fell down flat. Avant que les murs de Jéricho tombent, c'est Josué qui a dû tomber. Bevor die Mauern Jerichos niederfielen, hatte Josua niedergezogen. And this is a vision we need to have again and again before our Jerichos. Et c'est une vision dont nous avons besoin toujours à nouveau lorsque nous faisons face à nos propres Jéricho. Das ist eine Schau, die wir haben müssten, immer dann, wenn wir vor unseren Jerichos We stehen. think we've got to be captain of the situation. Nous pensons que c'est nous qui devons être les capitaines de la situation. Wir denken, wir müssen selbst Herr der Lage sein. And we are worried because our resources are so small. Et nous sommes en souci parce que nos ressources ne suffisent pas. Und wir sind so im Kummer und in der Not, weil unsere Reserven nicht ausreichen. And then Jesus appears to us. Jusqu'à ce que Jésus apparaisse devant nous. Und dann erscheint Jesus vor uns. And he says, "I'm captain of the hosts of the Lord for you." En déclarant, pour toi, je suis chef des armées de l'Éternel. Indem sagt, ich bin der Herr der Herrscharen. In the Old Testament, Jehovah is often called the Lord of hosts. Dans l'Ancien Testament, Yahvé est souvent appelé l'Éternel des armées. Im Alten Testament wird Jehova oft Herr der Herrscharen genannt. How big are those hosts? Combien grandes sont ces armées? Wie gewaltig groß sind diese Herrscharen. And the one who appeared to Joshua said, "And I'm captain of them." Et celui qui est apparu à Josué a déclaré, c'est moi leur commandant. Und der eine, der Josua erschienen ist, sagte, und darüber bin ich der Herr. And Bible students all over the world believe that that angel was really an appearance of Jesus before his incarnation. Et les exégètes évangéliques dans le monde entier ont toujours pensé qu'ici nous avions une apparition de l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire de Christ lui-même.
Und die bibeltreuen Ausleger über die ganze Erde hin behaupten, dass dieser eine, der erschienen ist, eine Erscheinung Jesu war. What a beautiful title for our Jesus. Quel merveilleux titre pour notre Jésus. Welch wunderbarer Titel für unseren Herrn Jesus. Captain of the hosts of the Lord. Capitaine des armées de l'Éternel. Herr über die Herrscharen des Herrn. And oh, what a joy it is when it's revealed afresh to us. Oh, et quelle joie lorsque nous le réalisons tout à nouveau. Welche Wonne, wenn sich uns neu enthüllt. And we fall on our face before him. Et que nous nous prosternons visage contre terre devant lui. Und wenn wir uns vor ihm auf unser Angesicht And we werfen. give the captaincy of it all over to him. En remettant le commandement de toute cette situation à lui seul. Und die Herrschaft in seine Hände übergeben. Our falling on our face is always the prelude to the walls of Jericho falling down. Et le fait que nous tombons nous-mêmes sur notre visage est toujours le prélude à la chute des murs de nos Jéricho. Unser Niederfallen auf unser Angesicht ist immer wieder das Präludium des Niederfallens unserer Jerichos. And now a little break before we come to the second part. Et maintenant, un petit intermède avant de continuer. Let's stand, Nun, ein kleiner Unterbruch, bevor wir weitermachen. and let's stand and sing A toi la gloire. Nous voulons nous lever et chanter à toi la Und gloire. miteinander singen à toi la gloire. Nous chanterons la première strophe, le 44 dans les chants de victoire. Only the chorus. Nummer 4 und 4. Alors simplement le refrain, Roten Liederbuch, Chant de Victoire. simplement le refrain. Amen. When Joshua fell down before this captain of the hosts of the Lord, Lorsque Josué est tombé devant le commandant des armées de l'Éternel, Als Joshua vor dem Herrn über das Heer des Herrn niedergefallen ist, he said, What saith my Lord to his servant? il a demandé, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? frug was sagt mein Herr seinem Knecht? And chapter 6 verse 2 tells us what he did say to him. Et le chapitre 6, verset 2 nous donne la réponse. Im 6. Kapitel, Vers 2, haben wir die Antwort. See, I have given into thine hand Jericho and the king and the mighty men of valor. Vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Siehe, ich habe dir die Stadt, seinen König und seine Kriegsknechte in die Hand gegeben. He didn't say, I will give Jericho into your hand. Il n'a pas dit, je livrerai Jéricho dans tes mains, Er hat nicht gesagt, ich werde übergeben in deine Hände. But he said, I've done it already. mais il a déclaré, je l'ai déjà fait. On pourrait Sondern traduire, er sagt, j'ai ich habe livré. gegeben. And the whole of that campaign was based upon that past tense. Et toute la campagne était basée sur ce temps passé. J'ai livré entre tes mains Jéricho. Und die ganze Schlacht war gegründet auf diese Vergangenheitsform. And the Ich habe gegeben. Israelites said to one another, He has given us the city. Et les Israélites ont pu se dire les uns aux autres, il nous a donné la ville. Und so könnten die Israeliten untereinander gesagt haben, hat sie gegeben. I know the walls are still standing, they said. Bien sûr, nous savons que les murs tiennent encore maintenant, Freilich, die Mauern stehen noch. But that doesn't matter. He has given us the city. mais qu'importe, car il a livré la ville entre nos mains. Aber das spielt keine Rolle. Die Stadt ist uns übergeben.
Our enemies have already been defeated. Notre ennemi a déjà été vaincu. Unsere Feinde sind schon geschlagen. And so is the promise of victory given to us. Et c'est ainsi que la promesse de la victoire nous est accordée. Genauso ist uns die Verheißung des Sieges gegeben. It's not given us in the future tense. Ça ne nous est pas donné au futur, Sie ist uns nicht in der Zeitform der Zukunft gegeben, but in the past tense. mais dans le passé. sondern in der Zeitform der Vergangenheit. En français, dans la version seconde, c'est un présent, mais c'est juste qu'en hébreu, c'est un parfait. C'est-à-dire quelque chose qui est accompli, qui est vu comme accompli déjà. That's exactly what I was Oui. going to say. You say that. It's something already done. In der französischen Bibel ist es in der Zeitform der Gegenwart geschrieben. Aber in der Lutherbibel, in unserer deutschen Übersetzung, ist es richtig, der uns den Sieg gegeben hat. Jawohl. The victory that Jesus has already accomplished the victory. Jésus a déjà remporté la victoire. Der Herr Jesus Christus hat den Sieg schon davongetragen. We've really only got one foe. Nous n'avons au fond qu'un ennemi principal. Wir haben in Wirklichkeit nur einen Feind. He has many allies, Il a bien sûr beaucoup d'alliés, Er hat viele Verbündete. but basically there's only one foe. mais derrière tous ces ennemis, il y en a un seul, Aber hinten dran steht nur ein Feind. And that's Satan. Satan lui-même. Und das ist der Teufel. And that's the one that Jesus has already overthrown. Et c'est lui que Jésus a déjà vaincu. Und das ist derjenige, welchen der Herr Jesus Christus schon überwunden hat. Actually, for 3 days, Satan thought he'd won. Pendant 3 jours, Satan a pu croire qu'il avait remporté la victoire. Einmal war es so, dass der Teufel für 3 Tage meinte, er hätte den Sieg. He had provoked Israel to put the Son of God himself on the cross. Parce qu'il avait réussi à pousser Israël à clouer Jésus sur la croix. Er hatte Israel so weit gebracht, dass sie den Sohn Gottes ans Kreuz nagelten. And for 3 days there was joy in hell. Et pendant 3 jours, il y a dû y avoir de la joie en enfer. Und 3 Tage lang freute sich die Hölle. We have won, we've defeated God himself. Nous avons remporté la victoire sur Dieu lui-même. Wir haben gewonnen, wir haben Gott vereitelt. But they didn't know that in that dark hour Jesus was paying the ransom price for the release of all Satan's captives. Sans réaliser que dans cette heure sombre du calvaire, Jésus avait payé la rançon pour racheter tous les captifs du pouvoir de Satan. Aber sie hatten die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Denn in jenen 3 Tagen hat der Herr Jesus Christus das Lösegeld für alle Bluterkauften And bezahlt. when God raised him from the dead the 3rd day, Et lorsque Jésus a été ressuscité le 3e Und als der Herr jour, Jesus Christus am 3. Tage auferweckt wurde, it was shown that the blood of Jesus was enough for the release of all Satan's captives. cette résurrection a prouvé que le sang de Jésus suffisait pour le rachat de tous ses captifs. wurde offenbar, dass das Blut Jesu Christi ausreichte, das Lösegeld darzustellen für alle Erlösten. And he's lost his power over the sons of men. Ainsi, Satan a perdu sa puissance sur les humains. Und so hat seine Übermacht über die Menschen verloren. We don't always realize it. Nous ne le réalisons pas toujours. Das sind wir nicht immer inne. We don't always act on it. Nous n'agissons pas toujours comme si c'était vrai. Wir benehmen uns nicht immer dementsprechend. No more than Israel knew what Jericho was saying. De même que Israël ne savait pas d'abord ce que pensaient les habitants de Jéricho. Auch Israel hat das nicht voll realisiert. But the victory was theirs already. Mais la victoire n'en était pas moins à eux à l'avance. Aber der Sieg gehörte im Voraus Israel. Israel, going to another part of the Old Testament story, Israel thought that the Philistines thought they'd triumph when they got Samson as a prisoner. Ailleurs dans l'Ancien Testament, les Philistins ont cru que quand ils avaient pu prendre Samson, le rendre captif, ils avaient triomphé définitivement sur Israël. An einer anderen Stelle im Alten Testament ist es ähnlich.
die Philister dachten, jetzt triumphieren wir, denn Simson ist in unserer Hand. We're victorious over Israel. Nous sommes victorieux sur Israël. Diesmal haben wir Israel besiegt. We've captured their champion. Parce que nous avons capturé leur héros. Wir haben ihren Champion besiegt. But as a result of having Samson captured, Mais à travers cette capture de Samson, Aber in dieser Gefangennahme Simsons he pulled the two pillows down. eh bien, c'est à cause de cela qu'il a pu faire tomber les grandes colonnes, hat die beiden Säulen im Saal umarmt And thousands of the Philistines died. causant ainsi la mort de milliers de Philistins. und sie eingerissen, sodass Tausende von Philistern umkamen. And what seemed like a victory to the Philistines was really defeat. Et ce qui paraissait d'abord être une victoire pour les Philistins a tourné en leur défaite. Und was den Philistern zunächst als Sieg erschien, war im Grunde genommen eine schmähliche Niederlage. And so it is with our Jesus. Il en est de même avec notre Jésus. So ist es mit unserem Herrn Jesus. Just two passages which teach this. Il y a deux passages qui nous enseignent ceci. Zwei Stellen, die uns das 3, sagen. 14 to 15. D'abord dans Hébreux 3, verset 14. Chapter 2, verse Hébreux 2, verset Im Hebräerbrief Kapitel 2, Vers 14, versets 14 et 15. 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Nachdem nun die Kinder Fleisch und Blut haben, ist der dessen gleichermaßen teilhaftig geworden, auf dass durch den Tod die Macht nehme dem, der des Todes Gewalt hatte, das ist der Teufel. we dare not stay to Und erlöste sie, so durch die Furcht des Todes im ganzen Leben Knechte sein mussten. we dare not stay with that verse but turn to another. Nous voulons encore mentionner un autre verset Wir bleiben hier nicht stehen, sondern wollen noch einen anderen 14 and Vers 15. dans Colossiens erwähnen. 2, versets 14 et 15. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Und ausgetilgt die Handschrift, so wie der uns war, welche durch Satzungen entstand und uns entgegen war, und hat sie aus dem Mittel getan und an das Kreuz geheftet. Und hat ausgezogen die Fürstentümer und die Gewaltigen und sie Schau getragen öffentlich und einen Triumph aus ihnen gemacht durch sich selbst. And so it is that Jehovah points to the great victory of his Son. Et c'est ainsi que l'Éternel montre la grande victoire qu'a remporté son Fils. So zeigt Jehova hin auf den gewaltigen Sieg seines Sohnes. And he says, I have given the city into you. En déclarant, j'ai livré la ville entre tes mains. Indem sagt, ich habe dir die Stadt ausgeliefert. We do not fight for victory, but from it. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir de la Wir victoire. kämpfen nicht zum Siege hin, sondern wir gehen vom Siege aus. It's easy to say, C'est facile à dire. Leicht zu behaupten. but so often we're not in this confident place of faith. Mais si souvent nous ne sommes pas dans cette attitude de confiance et de foi. Aber allzu oft befinden wir uns nicht in diesem vertrauenden Glauben. And if you feel you're not in that confident place of faith, Et si tu penses que tu n'es pas dans cette attitude de foi et de confiance, Und immer dann, wenn wir merken, ich bin nicht in diesem vertrauenden Glauben, confess that fact to God. alors confesse tout simplement ce fait à Dieu. bekenne diese deine Lage dem Herrn. I'm down and depressed. Seigneur, je suis abattu et déprimé.
sage ihm, ich bin ganz unten niedergeschlagen. and not really seeing thee in this light. Et je ne te vois pas vraiment dans cette lumière. In Wirklichkeit sehe ich dich nicht in diesem Licht. I'm before thee as a candidate for you to do something to encourage faith in me. Alors me voici devant toi comme un candidat qui a besoin d'être encouragé par la foi en toi. Ich liege vor dir als einer, für den du etwas unternehmen solltest. And you will not fail the grace you will not feel find that the grace of God will fail. Et alors tu découvriras que la grâce de Dieu ne manquera pas. Und du wirst nie entdecken, dass dich die Gnade Gottes im Stiche lässt. The way to have this confident, buoyant faith in Jesus La façon d'avoir cette foi confiante et bouillonnante en Jésus, Der Weg, dieses glühende Vertrauen in Jesus zu gewinnen, is to go to the cross and confess you haven't got it. est d'aller devant la croix et de confesser que tu ne l'as pas. besteht darin, dass du zum Kreuz kommst und bekennst, das eben habe ich nicht. I've given up trying to get faith. Et en arrêtant d'essayer de provoquer la foi par ses propres efforts. Aufhören zu versuchen, dieses Vertrauen selbst zu But fabrizieren. I come to Jesus and tell him I haven't got it. Mais simplement s'approcher de Jésus et dire « je ne l'ai pas ». Sondern ganz einfach sich nahen und sagen, das fehlt He mir. says, that's all right, that's okay. Alors Jésus répond « bien ». Dann antwortet so ist es recht. You're a candidate now for grace. Alors tu es donc maintenant un candidat pour ma grâce. Nun bist du ein Anwärter für meine Gnade. And I know how to impart to you that which you haven't got. Et je sais très bien comment m'y prendre pour te donner ce que tu confesses ne pas avoir. Und weißt du, ich bin in der Lage, dir das zu geben, was du mir bekennst, dass du es nicht hast. And he knows how to show you Jesus again. Et il s'y entend pour nous montrer tout à nouveau Jésus. Und weiß, wie dir aufs Neue Jesus zeigen kann. The second thing that the Lord said to Joshua was this. La deuxième affirmation du Seigneur à Josué était la suivante. Das Zweite, was Jehova zu Josua sagte, ist dies. He told him what means he was to take on his part. Il lui a dit quels étaient les moyens qu'il allait employer pour faire tomber la ville. Sagt ihm, welche Mittel benutzen würde, die Stadt zu besiegen. They were ridiculous means. C'étaient des moyens ridicules. Es waren lächerliche Mittel. Simply to carry the ark round the city 7 days. Pensez donc simplement promener cette arche pendant 7 jours autour de la ville. Stellen Sie sich vor, nur 7 Tage mit der Lade des Bundes die Stadt herum. And when they'd done it once, Et quand ils l'avaient fait une fois, Nachdem sie es einmal getan hatten, they said, what do we do now? alors ils ont dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? frugen sie sich, was machen wir jetzt? That's enough for today. Go and have a good time in the tents. Alors le Seigneur a dit ça suffit pour aujourd'hui, vous pouvez aller vous reposer dans vos tentes. Das reicht. Geht, macht ein bisschen Ferien in euren Zelten. Then they did it 7 days. Et puis ils l'ont fait pendant 7 jours. Und 7 Tage lang haben sie so gemacht. How feeble are the means that God wants us to use. Combien faibles sont les moyens que Dieu veut que nous utilisions. Wie schwach sehen die Mittel aus, die Gott von uns erwartet, dass wir sie tun. Simply to compass our Jericho with the prayer of faith in the blood of Jesus. Il veut simplement que nous fassions le tour de nos Jéricho avec la prière de la foi dans notre Jésus. Nur unser Jericho im Vertrauen, im Glaubensgebet auf das Blut Jesu Christi umkreisen. This is so often the last thing we do instead of the first thing. C'est si souvent la dernière chose que nous accomplissions au lieu de la première. Leider ist das so oft das allerletzte, was wir tun, anstatt das allererste. This is faith expressed in prayer, but faith in the victory of Jesus. C'est la foi exprimée à travers la prière, mais une foi fondée sur la victoire déjà remportée par Jésus. Das ist das Vertrauen in das Gebet, welches uns zum vollbrachten Sieg Jesu We führt. know this is God's way. Nous savons que ça, c'est le chemin de Dieu. Weiß, das ist Gottes Weg. This is not a despairing prayer.
Ce n'est pas la prière du désespoir. Das ist nicht ein Verzweiflungsgebet. but also happy that the Lord has given us the victory. Nous prions déjà dans la joie de ce que le Seigneur nous a donné la victoire. Sondern wir beten schon in der Vorfreude, weil der Herr uns den Sieg gegeben hat. That pastor in his study on Saturday night, Ce pasteur dans son bureau le samedi soir, Zum Beispiel der Pastor, der am Samstagabend in seinem Studierzimmer he should be compassing the city with confident faith in Jesus. il peut entourer la ville avec ses prières confiantes, basées sur une victoire déjà remportée. preist seine Stadt mit seinen Siegesgebeten. Knowing on Saturday that the Lord has given him the victory on Sunday. Sachant déjà le samedi que le Seigneur lui a accordé la victoire du dimanche. Und weiß schon am Samstagabend, dass der Herr ihm die Stadt gegeben hat für den Sonntagmorgen. Doesn't only know it on Sunday evening when the day's over. Et cela, il ne le sait pas seulement le dimanche soir quand il a fini son œuvre du dimanche. Weiß das nicht erst am Sonntagabend, nachdem die Schlacht geschlagen ist. But he knew it on Saturday before Sunday had ever begun. Mais avant que le dimanche commence, le samedi déjà, il en était certain. Sondern schon am Samstagabend ist des Sieges gewiss. Have you heard people praying like that? Est-ce que vous avez entendu des gens qui priaient dans cette confiance? Haben Sie Leute gehört, die in diesem Vertrauen beteten? They make all the difference to a prayer meeting. Ça fait toute la différence dans une réunion de prière. Das macht den ganzen Unterschied in der Gebetsversammlung. And they get a bit excited. Alors, il y a un petit peu d'excitation, Sie werden ganz fröhlich. They know the issue is not in doubt. parce qu'on est tout excité de savoir qu'il n'y a pas à tortiller, la victoire est remportée. Sie wissen ganz genau, der Ausgang der Schlacht ist gewiss. And then it was all to come to a climax on the seventh day. Et tout cela est arrivé à un sommet le 7e jour. Und nun ist dieses alles am 7. Tag auf einen Höhepunkt After gekommen. that day, the people hadn't said anything. Jusqu'à ce moment-là, le peuple n'avait absolument rien à dire. Bis hierher hatte das Volk nichts zu melden. Just the trumpets blowing in front of the ark. À part les trompettes simplement qui devaient résonner devant l'arche. Es wurden lediglich vor der Lade her die Trompeten geblasen. And then Joshua said, now you can do something. Alors Josué a dit, maintenant vous pourrez crier quelque chose. Nun war der Augenblick gekommen, dass Josua sagte, jetzt passt auf, jetzt könnt ihr etwas tun. Shout, for the Lord hath given you the city. Criez parce que le Seigneur vous a livré la ville. Jetzt erhebt ein Feldgeschrei, denn der Herr hat euch den Sieg über die Stadt gegeben. Here is faith come to fruition. Voilà la foi qui arrive à maturité. Nun ist der Glaube zur Reife gekommen. Faith in the victory of our Jesus. La foi en la victoire remportée par notre Seigneur Jésus. Turn to Mark. Der Glaube, der in dem Herrn Jesus Christus gründet. Turn to Mark 11:25. Dans Marc 11, 25, Im Markus-Evangelium, Kapitel 11, Vers 25. Verse 24. dès le verset 24, Therefore I say unto you, what things soever ye desire when ye pray, believe that you receive them, and you shall have them. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Und wenn ihr betet, glaubet, dass ihr es empfangen habt. Und ihr werdet es haben. And if you believe you've received them, Et si vous croyez que vous l'avez reçu, Wenn ihr glaubt, dass ihr es empfangen habt, thank the Lord for them. alors remerciez le Seigneur danke pour cela. dafür dem Herrn. Not before the walls of Jericho fall. Non pas... Not after they fall, but No. not before. Non... Nicht bevor, nicht nachdem die Mauern Jerichos Sorry, I gefallen made a sind, mistake. Oui, oui. sondern bevor sie fallen. Pas seulement une fois que les murs de Jéricho sont tombés, mais déjà avant. I've heard some most extraordinary prayers sometimes. Manchmal hörte ich außergewöhnliche Gebete. J'ai parfois entendu les prières les plus extraordinaires, étranges. I've heard some people thanking God for what has happened tomorrow. J'ai entendu des gens qui louaient le Seigneur pour ce qui s'était passé demain. Ich habe gehört, wie Menschen dem Herrn gedankt haben für das,
was morgen geschehen ist. And when tomorrow came, it didn't really happen. Et quand le lendemain est arrivé, ça s'est passé effectivement. Und wenn nun der andere Tag angekommen ist, ist das tatsächlich passiert. Victory came. La victoire a été remportée. The Spirit began to work. L'Esprit a commencé à travailler. Der Geist fing an zu wirken. People came to know the Lord. Les gens se sont venus au Seigneur. Menschen kamen zum Herrn. But this was no surprise to the people who'd been praying. Mais sans surprise au fond pour ceux qui avaient prié. Aber dadurch waren die Beter nicht überrascht. They knew it was going to happen. Parce qu'ils savaient que cela aurait lieu. Sie wussten im Voraus, dass das nachher geschehen würde. Because they encompassed the city with confidence in Jesus. Parce qu'ils avaient fait le tour de la ville dans une prière confiante en la victoire de Jésus. Denn sie haben die Festung durch Gebet des Vertrauens in den Herrn Jesus Christus umkreist. And then a little voice said in them, Et alors une petite voix a dit en eux, Und dann sagte eine leise Stimme ihnen, shout, for the Lord has given you the city. poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. I hear some nun people, stößt oder schreit den Siegesschrei, der Herr hat erhört. I hear some people shouting in prayer meetings. J'entends parfois des gens qui crient pas mal dans des réunions de prière. Manchmal hörte ich, wie Leute in der Gebetsstunde schreien. It sounds very impressive. C'est très impressionnant. Das macht Eindruck. But when I listen to the content of what they're saying, Mais lorsque j'écoute parfois le contenu de ce qu'ils disent avec cris, Aber wenn ich den Zusammenhang ihres Schreiens höre, there's nothing in it. il y a souvent pas vraiment de contenu. steckt nichts drin. Just pious aspirations. Surtout des cris qui expriment des aspirations pieuses. Nur fromme Wünsche. But sometimes you hear someone praying in a different way. Mais parfois j'entends quelqu'un qui prie d'une autre façon. Aber manchmal höre ich Leute in einem ganz anderen Geist beten. They're so confident. Avec cette confiance, Mit diesem Vertrauen. They're not only praying for things, but praising for them. pas tellement priant pour une victoire, mais louant le Seigneur pour cette victoire. Sie betteln nicht nur um dies und das, sondern preisen den Herrn dafür. And even if they may not be actually shouting, I feel like shouting. Et même si eux ne crient pas littéralement, en tout cas dans mon cœur, j'ai envie de crier. Und wenn auch sie selbst nicht schreien, dann geht es mir, als müsste ich darüber loben. What a relief when you've been so depressed. Quel soulagement après des moments déprimés. Welche Erleichterung, nachdem man vorher so niedergedrückt war. Asking and asking in unbelief. En demandant, mais sans cette foi. Betteln und betteln im Unglauben. And then you see Jesus again. Et alors, on voit de nouveau Jésus. Und nun sieht man Jesus wieder. The one who's already won the victory over Satan. Celui qui a déjà remporté toute victoire sur Satan. Denjenigen, welcher den Sieg über den Teufel schon davongetragen hat. If you want to shout, that's the time to shout. Et si vous voulez crier, eh bien c'est à ce moment-là qu'il faut crier. Wenn ihr je schreien wollt, das ist die richtige And Zeit it dafür. pleases God. Cela plaît à Dieu. Dieses ist Gott wohlgefällig. He loves to see this holy confidence in Him. Il est content lorsqu'il voit cette sainte confiance en lui. Es freut ihn, wenn wir dieses heilige Vertrauen in seinen Sohn hegen. My last sentence or two is this. Mes dernières paroles seront les suivantes. Mein letzter oder zweitletzter Satz ist folgender. I've been in many depressed moments. J'ai souvent passé par des moments de dépression, Ich bin in vielen Augenblicken der Niedergeschlagenheit gewesen. Feeling I hadn't got the victory. en disant mais je n'ai aucune victoire. Hatte das Gefühl, der Sieg ist nicht auf meiner Seite. I give it as my testimony. I've never got out of that darkness except by faith in Jesus. Et je le dis comme un témoignage, je ne suis jamais sorti de ces moments sombres, sinon par la foi en Jésus. Und ich sage das als Zeugnis. Daraus bin ich nie herausgekommen, es sei denn durch Vertrauen in den Herrn Jesus. I've done my praying. J'avais prié, Ich habe meine Gebetspflicht erfüllt. I've done my agonizing. j'avais agonisé.
Ich habe sogar wie in einem Todeskampf But gelebt. when ultimately God brought me out of it, Mais quand, pour finir, Dieu m'a sorti de ces moments de défaite, Aber letztlich hat Gott mich doch herausgeführt, it was by faith. ça a été par la foi. und zwar durch Glauben. Out in a moment into the sunlight. En un instant, j'ai émergé au soleil. In einem Augenblick war ich im hellen Sonnenschein. By faith the walls of Jericho fell down. Par la foi, Amen. les murs de Jéricho se sont écroulés. Durch Amen. Glauben fielen die Mauern Jerichos. After they'd compassed them 7 days. Après qu'ils en aient fait le tour pendant 7 jours. Nachdem sie 7 Tage um die Stadt gezogen waren. Let's be open to the Lord when He says, "Now come right into faith." Soyons ouverts au Seigneur qui veut nous faire déboucher dans cette attitude de foi. Wir wollen doch ganz offen sein für den Herrn, wenn uns hinüberführen will in dieses Vertrauensverhältnis. Let's be open to His word. Shout, for the Lord hath given you the city. Soyons ouverts à sa parole qui nous assure, poussez un cri de victoire car l'Éternel vous a livré la ville. Wir wollen offen sein für seine Aufforderung, das Feldgeschrei zu erheben über den Sieg. And it shall be unto us according to our faith. Et il nous sera fait selon notre foi. Und es wird uns geschehen nach unserem Glauben.